салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. оғоз мекунем аз пурсарусадотарин маъракаи варзишӣ ки шаби шанбе иттифоқ афтод. гап сари рақобатҳои UFC 280 меравад. беҳтаринҳои ташкилоти размии UFC маҳз дар марҳилаи рақобатҳои мазкур рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд. асоситарин рақобат барои ба даст овардани камарбанди чемпионӣ ки ҳамчун камарбанди озод муаррифӣ мешуд миёни Ислом Махачев аз Доғистон ва Чарлз Оливера аз Бразилия ба миён омад. пеш аз рақобат ҳадсу гумонҳо дар мавриди рақобати мазкур зиёд буд ва бештари мардум ба ғолибияти размгари бразилӣ овоз медоданд. аммо дар ниҳоят мо дидем ки бразилӣ ҳатто то раунди сеюм накашид ва бо усули буғикунӣ ки ҳамчун мерос ба варзишгарони қавқозии UFC мондааст мағлуб шуд. бояд иқрор шавем ки Ислом ҳам дар рақобати росто ва ҳам дар замин ё худ партер бо кулли оморҳо аз Оливера бартарӣ дошт ва дар як фурсати муносиби раунди дуюм ҳарифи худро бо усули буғикунӣ шикаст дод. ҳабиб нурмагомедов ҳамчун ба истилоҳ секундант ба Ислом кӯмак мекард ва аз паси октагон маълум буд ки ҳар чизе ӯ мегуфт Ислом ҳам ҳамонро иҷро мекард. аз ин рӯ ҳабибро ҳамчун компютере дар майнаи сари Ислом мегӯянд. хулас баъди рақобат Ислом Махачев камарбанди чемпионии худро ба рӯҳи устодаш Абдулманап Нурмагомедов рӯи шонаҳои ҳабиб гузошт ва гуфт ки бо шарофати инҳо ман ба чунин рӯзҳо расидам. аҷиб ин аст ки Ислом баъдан ҳарифи навбатиашро бо рақобати ояндааш фавран дар ҳамон ҷо муайян кард ва гуфт ки мехоҳам ба разгари рақами 1 рейтинги пан фо пан Алекс Волкановскии австралиягӣ дохили октагон шавам. Волкановский ҳам аз ин даъват розӣ буд ва ҳатто барои исбот ҳамон вақт дохили октагон шуду бо Ислом қавли мардӣ дод ки рақобати баъдӣ бо иштироки ҳардуи онҳо мешавад. хулас акнун мунтазир мегардем ки боз бо Волкановский Махачев ба чӣ корҳое қодир мешавад. аммо орзуҳо аллакай амалӣ гашт. фикр мекунам шикаст дигар аламовар нахоҳад буд. далели шавқовар он аст ки бештари тамошобинони мо на дар тоҷикистон балки дар русия қарор доранд. аз ин рӯ фикр дорам бароятон ҷолиб хоҳад буд ки чӣ тавр бе комиссия ва интизориҳо ба пайвандону наздиконатон ба тоҷикистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил маблағ интиқол додан мумкин аст. ба шумо корти дебетии Тинькофф Блек кӯмак мекунад ки барои шаҳрвандони хориҷӣ ҳам дастрас мебошад. маблағро ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бе комиссия дар худи барномаи бонк интиқол диҳед то 20,000 рубл ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар як моҳ бо рақами телефон. тариқи барнома бе рафтан ба шуъбаи бонкӣ бо рақамҳои телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ва бо рақамҳои корт ба кишварҳои дигар. дар барнома шумо фавран мебинед ки ба қабулкунанда чӣ қадар маблағ дар асъори миллӣ ва бе комиссияи пинҳонӣ интиқол меёбад. ба наздикони худ кортҳои иловагӣ диҳед ва суратҳисобро ба тамоми оила истифода баред. суратҳисобро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё бо пули нақд ройгон пур кунед. шумо инчунин метавонед бевосита ба ин корт маош гиред. гирифтани пули нақд бе комиссия то 500,000 рубл дар банкоматҳои Тинькофф ва то 100,000 рубл дар ҳама гуна банкоматҳои дигар. агар шумо бештар аз 3,000 рубл бигиред ба истинод яъне силкае ки ман дар поён гузоштаам гузаред, дархостро пур намоед ва кортро ройгон дар дилхоҳ нуқтаи Россия ба шумо мерасонанд. корт барои шаҳрвандони хориҷӣ низ дастрас аст, аммо танҳо дар ҳудуди Федератсияи Россия бурда расонида мешавад. мисле ки ба қавқозиҳо баъзе рафторҳо чӣ гунае дар боло гуфтем мерос мондааст. вақти чемпионшавии ҳабиб нурмагомедов қавқозиҳо махсусан ба истилоҳ командаи ҳабиб бо атрофиёни Конор Макгрегор баъди рақобат дар дохили толор ҷанги гурӯҳӣ ташкил карда буданд ки то ҳол атрофи он мухлисон ҳарф мезананд. вақти чемпионшавии Ислом Махачев ҳам чунин як ҷанги гурӯҳӣ ба миён омад, вале ин навбат миёни худи қавқозиҳо гап сари гиребонгирии Абубакар Нурмагомедов ва разгари чеченитабори UFC Ҳамзат Чимаев меравад. Абубакар баъди ғолибияташ ба Омар Омаргаҷиев ҳамчун тамошобин дохили толор буд ва вақти суханронии Ислом Махачев бо Ҳамзат Чимаев салом кард, вале ба иттилои чанд расонаҳои хабарӣ гӯё ки пеш аз салом кардан Ҳамзат шӯхиомез ба шиками Абубакар бо ангушт задааст ки ин ба Абубакар писанд наёмад. баъдан Ҳамзат Абубакарро аз роҳаш баргардонид ва нисбати чунин муносибат кардан ба қавле эътироф
اعتراض کرد تو با من درست سلام کن. همین بوده از سبب اول جنجال. در نواری از نزدیک ثبت شده دیده می شود که ابوبکر میگوید با من چه خیلی پسند است همون خیلی رفتار میکنم. بعدا آنها به سر یکدیگر موش برداشتند ولی در حال از جانب اطرافیان و محافظان خلاص گردیدند که به هیچ کدامش موش نرسیده است. تنها همون در اول به اصطلاح تله دادن ابوبکر یگانه ضربه دانسته می شود. میان حمزه چیمایف و دوستان حبیب نورمگامدوف همون وقت اختلاف به میان آمد که سال 2021 رمضان قادیروف پرزیدنت مملکت چچنستان در شبکه‌های اجتماعی حبیب را پروژه UFC خواند و گفت که در کلوب احمد هست نفرانی که او را شکست میدهند. حمزه چیمایف همون وقت زیر شعر نویس که اگر حبیب خواستار رقابت باشد ما او را میشکنیم. همینطور دیگر جنگ و جنجال و طرفکشی‌های حمزه با کمانده حبیب آغاز شد که ابوبکر علیحده در شبکه‌های اجتماعی با رزگر چچنی گپ‌های با قول پست و بلند می‌زدند. بعد گذاره چند وقت باز رسانه‌های خبری نوشتند که مناسبت دوستانه حمزه و دوستان حبیب برقرار گردیده است. اما ماه سپتامبر چیمایف در یک اشاره زیر عکس باز حبیب را مورد تنقید قرار داد و اشاره کنان نوشت که من 5 مرتبه نتوانستم وزن خود را پایان کنم و از این سبب با تونی فرگوسون رقابت کردن نتوانستم. این تاریخ نه آنقدر دور حبیب بود که حمزه خود را مثال آورده حبیب را یک نوع به قول پس زد. باز جنگ و جنجال میان آنها آغاز شد و در UFC 280 این جنجال های نوفهما روز زد و همه چیز به طور عالی عیان گردید. خلاص هرچند هیچ کس به صلح آنها باور نداشت ولی بعدا نوار پیدا شد که آنجا حبیب هم حمزه و هم ابوبکر و اسلام و دوستان دیگر را جمع کرده در مورد صلح حرف میزند. خلاص دلیل این است که در آخرین نوار میان آنها صلح شده است ولی به شرط آینده باز مناسبتشان سر نشود. از هیچ کس نه از حمزه انتظار جنجال های نو هستم. اکنون معلوم شد که از 100 نماینده های دولت که بنزما را برای گرفتن توپ طلایی در صدر رویخط نماندند. بنزما البته که با فرقیت 356 گل غالب مطلق جایزه مذکور گردید ولی بودند آوازدهنده های رسمی که او را ارزنده توپ طلایی نمیدانستند. بنزما در عموم 549 گل گرفت و سادیو مانه 193 آواز. خلاص میگذاریم با آنه که بنزما از کیها باید معلول باشد. ژورنالیستان مملکت مصر در آوازدهی محمد صلاح را در موقع اول گذاشتند و بنزما را در جای دوم. روزنامه‌نگاران کشور نیدرلند هم صلاح را در جای اول و بنزما را در مقام دوم ماندند و سنگالی ها باشد فوتبالباز خود سادیو مانه را ارزنده توپ طلایی دانستند. کریم با آوازدهی آنها بعد مانه می‌ایستاد. نماینده های کشور اسلوونیا با قول تماما گذراندند. آنها یگانه آوازدهنده های بودند که کریم را به موقع سوم بعد لواندوفسکی و کوین دبروینه ماندند. خلاص کلام توپ علاقه بالای با قول شیفانر کریم است. کسی اعتراض دارد مرحمت به خانه بنزما رود. دوستان عزیز تاجیک ولاگ یا همون برادری که گفتیم بازی های پرمیر لیگ انگلیا را از نزدیک ثبت میکند نواری نوبتیش از بازی دسته های چلسی و منچستر یونایتد است که همین روز به افیر برآمد. آنجا کمتر معلومات از میدان استنفورد بریج و چند جزئیات های اساسی بازی مذکور مورد نوار و ثبت قرار گرفته است. گلزنی کازیمیرو هم از فاصله نزدیک ثبت شده است. خلاص از ما خواهش کردند که با مخلصان همین چیز را رسانید تا تماشا کنند. من سیلکه کانالش را در کامنت موندم درآید و حتما ابونه شوید تا بچه‌های خودمون پیش روند. دستگیریش کنید و مصلحت دید که در آینده برای شما باز چی نوارهای پیشکش نماید. اگر خواهید که همین به قول سفر ورزش ما در کانال یوتیوب از شو بیزنس و رقص و کیم چخل پریکول‌های به معنی بالا رود ابونه شوید و دستگیری نمایید. با همین تمام تا دیدار خیر.